Isog dyan. Hi, So it's so sad talaga what happened to our Ang ilabay po. Okay, pagawas naman dito sa Santa Cruz. Pagawas na. Ano siya? Videohim ang siyang koan. ayun, nasiklan. Nasiklan man ba yun? Hello and welcome to our first ever vlog. Ako si Zidre from Buri TV. So today, mag-vlog ko about sa among first ever video. Tara! Natakaroon sa kwarto ni Jonah. Diba? studio tour. Nag-checka sila. Jandy. So padulong namin. Actually, gika namin nag-shoot sa among first video. Try na mo nga mga may lang ka Jandy. Tapos, basin makaadto mi karon sa somewhere, manglaag mi. Yes, we will go to the Shrine City of the South. Sa Dapitan. Sa Dapitan? Studio tour, Dapitan. Makita ninyo later, mag-upload mi sa among kuan. Mo niya mo among studio. Diba? Look at our among bangko. Walang budget. Tanawa. 5 inches akong height. Tara. Nami smart light. Gusto mo matanaw sa mga pinakamahal nga light? Gusto mo makabalo kung asa ni mapalit? Tara. Diba? Light. Wala man may ring light, so... Let there be light. And there was it. Sinana lang light. Okay. Diba? Let there be light. Aman, hayag ba? Hayag mo gusto, ma'am. Sure, diba? Makapawala of course. So, ano man? Jandy, mata na diha. But wait, itour sa ang atong smart light. Ipakita sa ang smart light ang atong TV. So, smart light. May color. Halo. So, money among Coke. Coke, baka naman. So, sa man siya nga Coke. O, saan nga Coke? That is the oldest bottle of Coca-Cola. Coca-Cola? 2011, no? Makita niyo. Hindi, 2011 siya manufacture, pero this is the first ever Coke bottle. Guys, it's 12:42. Then this is the latest Coke bottle. Sure, wala mo mapalitan ni. Wala man lagi na ilang kaate. Dili na siya available sa atin, pero like that is the latest. This is the smart light. Smart ka? No. Smart ni nga light, di ba? 1 + 1. I'm just pretty. Di siya smart. And this is our Budoy. This is Budoy. Budoy. Go Budoy. Anamang mga plants. Okay. Yes, our very healthy plants. So we're gonna go to Jandy's house na? Yes, mata na mi. Hi, this is our first vlog and we are going to Jandy's house. Amo siyang bisitaan. Bisitaan. But before that, mata sa misa McDonald's to buy food kay like nangangayayat pa kami and we have to eat also even though we're fat. But we have to eat also. Oh my god, it's so hot. Grabe kayong kainit, bay. So mato, hanang English man ko. But anyways, so makita ninyo ito ang first video katong ganina nga kuan kanang sa si Jandy, di ba? Yes. Amo siya katon karon apil naman ni siya sa among first video. Sa among sit-in video. Wait lang, I will get the keys. So mo ni siya ilang kuan. So, sa miog, we're gonna buy some food. Maybe drive-thru lang kay kapoy kay mag, you know. Pero na ako na-realize ba sa among paglakaw dito, hawi man day mag-vlog, no? Hawi man day na lang gibuhat di ay. Wala puti ko mo, sure ako paan sa Ginoo. Sige daw ako daw. Dili ito mo na jud ko bayot. Ano to sa garahe. So this is our garage. Tapos dara mong service. Chere. Wait for si Momshi. Ano mong service? Si Momshi. Mangshi. The car. So let's go.
Wala na ma-salvage, anak. Walay mo salvage. Nahurot ang among fries. Ito mo na-stuck ni John B. Let's go back. Ano ka? Sa kwarta. Ha? Ayan. Sayang nga kaya na. Uy, grabe yun. Makaman. So it's so sad talaga what happened to our... Ang ila ba ipon? Ayaw, sayang. What happened to our BFF fries? Nita kayo sa gawas, uy. As you can see. Aray! Agan kay tulok diri. Basta inyo may i-bash we're throwing it somewhere. That area is actually our basurahan. So doon na siya sa among balay. Then Ayo na si Jan Dite. Hello! Ay! So sad.